한없는 사랑으로 저희의 죄를 사해 주시고 저희 영혼을 구원해 주신 우리 아버지 하나님 감사합니다. Dios nuestro Padre, quien has perdonado nuestros pecados para siempre con tu amor infinito y nos has salvado del infierno, te damos gracias. 오늘 수요일 산파블로 교회 믿음의 식구들 성령의 가르침을 받기 위해서 한 자리에 모였습니다. El día de hoy, miércoles, los hermanos de la Iglesia San Pablo están reunidos en un mismo lugar para ser enseñados de tu palabra. 살아계신 주의 성령께서 각 사람의 마음을 진리 가운데로 인도해 주시기를 간절히 원합니다. Te rogamos que tu Espíritu Santo viviente guíes el corazón de cada uno a la verdad. 또 오늘 배우는 말씀을 통해서 우리들의 남은 삶을 어떻게 살아야 될지 마음에 정하도록 힘주시기를 구합니다. Danos la fuerza para poder tomar la decisión de qué manera hay que vivir en adelante a través de la palabra que vamos a escuchar. 저희들에게 귀한 가르침을 허락해 주시고 저희들 심령 가운데 풍성한 은혜로 덧입혀 주시기를 간절히 구합니다. Te rogamos que nos permitas la enseñanza necesaria para nosotros y que nos vistas de la gracia. 마치는 시간까지 주님께 의지합니다. Hasta que termine solo confiamos en ti, Señor. 우리 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 오늘 요한계시록 네 번째 시간인데요. Hoy es la cuarta clase en la que vamos a aprender el libro de Apocalipsis. 요한계시록 1장 19절을 찾겠습니다. Busquemos Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. 요한계시록 1장 19절입니다. Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. Si lo tienen, leemos juntos. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. 저희들이 수요일 교회 될 때마다 요한계시록 성경을 배우고 있습니다. Cada que nos dé la oportunidad los miércoles estamos aprendiendo el libro de Apocalipsis. 요한계시록을 공부를 하고 또 이해를 하는 데 있어서 방금 읽은 말씀이 핵심 구절이라고 말씀드릴 수 있습니다. Para estudiar y entender el libro de Apocalipsis, la palabra que acabamos de leer se puede decir que es el punto principal. 누군가가 요한계시록의 내용을 압축해서 한마디로 말하면 어떻게 말할 수 있습니까? 하고 묻는다면 우리가 방금 읽은 말씀처럼 그렇게 말하면 될 것 같습니다. Si alguien preguntara como lo siguiente, ¿de qué manera el libro de Apocalipsis se podría resumir en una palabra? Entonces, la palabra que acabamos de leer sería un resumen. 주님께서 사도 요한에게 보여주신 것이 있고 이제 있는 일들을 말씀하셨고 또 장차될 일을 말씀해 주셨습니다. Hay cosas que el Señor también le ha mostrado a apóstol Juan y también le estuvo hablando las cosas que eran y las cosas que han de ser después. 요한계시록을 배울 때마다 방금 읽은 말씀은 계속해서 아마 읽어볼 겁니다. Cada que aprendemos el libro de Apocalipsis, esta palabra la seguiremos leyendo. 네 본 것과 그랬는데 네 본 것이 계시록 1장에 기록되어 있습니다. Dice las cosas que has visto, ellas están escritas en Apocalipsis capítulo 1. 사도 요한이 무엇을 봤을까요? ¿Qué es lo que apóstol Juan habrá visto? 우리가 세 번에 걸쳐서 배웠습니다. Durante las 3 clases hemos aprendido ya. 주님의 교회 가운데 주님이 거하시고 주님께서 말씀에 역사하시고 성령의 가르침으로 영혼들에게 가르치신다는 것을 배웠습니다. La cosa que ha visto en capítulo 1 de Apocalipsis es que el Señor es quien anda en medio de la iglesia y también es el que enseña a los santos. 예수님께서 어떤 인격을 가지신 분인가, 어떤 특징을 가지고 계신 분인가도 함께 배웠습니다. Y hemos aprendido sobre cuál es la personalidad que trae también Cristo el Señor y qué característica también trae. 그것이 사도 요한이 본 것이고 그것이 계시록 1장에 기록되어 있습니다. Son las cosas que apóstol Juan ha visto, las cuales están escritas en Apocalipsis capítulo 1. 그 뒤에는 이제 있는 일이라고 기록되어 있잖아요. Y después dice las que son. 그리고 그 이제 있는 일은 계시록 2장 3장에
기록되어 있습니다. Las que son están escritas en Apocalipsis capítulo 2 y 3. 주님께서 아시아에 있는 7개 교회를 뽑아서 설명을 해주시면서 2000년 교회 역사를 가르쳐 주시는 겁니다. Señor, habiendo sacado también las 7 iglesias que estaban en aquel tiempo en Asia, a través de las cuales también nos estuvo explicando sobre la historia del cristianismo de durante 2000 años. 그 7개의 교회는 2000년 기독교 역사 속에 어느 시대나 있는 교회의 모습들입니다. Estas 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis pues se refiere a la forma de todas las iglesias que ha habido en cualquier generación de la historia del cristianismo de durante 2000 años. 어떤 교회는 많이 칭찬받는 교회도 있고요. Ha habido algunas iglesias que han sido muy alabadas por el Señor, 책망만 받는 교회도 있어요. pero hubo otra iglesia que solamente fue reprendida por el Señor. 칭찬과 책망을 함께 받는 교회도 있고요. También hay otras iglesias que fueron reprendidas y a la vez alabadas. 네, 그런 교회들은 2000년 기독교 역사 속에 항상 있단 말입니다. Esas iglesias siempre ha habido en cualquier también así época de la historia del cristianismo de durante 2000 años. 그리고 주님께서는 그 7개의 교회를 들어서 시대적으로 어떤 교회의 모습들이 두드러지게 드러나는가 그렇게 말씀을 가르쳐주고 있습니다. Y Señor también levantando cada iglesia de 7 iglesias que estaban en Asia nos enseña sobre cuál es también la forma de la iglesia que dominaba más en tal era, tal época. 그래서 사도 교회 시대에는 에베소 교회 모습이 많이 있었고요. Pues en caso de la era de la iglesia apostólica, pues dominaba mucho la forma de la iglesia Éfeso. 물론 7개의 교회 모습이 다 있는데 그 시대에는 특징적으로 에베소 교회 같은 그런 교회들이 많았다는 겁니다. Claro, en esa era también pues había formas de todas, las 7 formas de todas estas iglesias, pero la forma que dominaba más en la era de la iglesia apostólica era la de Éfeso. 초대 교회 시대에는 서머나 교회 모습이 많이 있었어요. Y también la era de la iglesia primitiva, así también reflejaba mucho la forma de la iglesia Esmirna. 그리고 마지막 시대에 사는 우리 시대에는 라오디게아 같은 교회 그런 모습들이 많이 있는 겁니다. Y en caso de nuestro tiempo en que nosotros vivimos último tiempo, la forma de la iglesia que domina más en nuestro tiempo es la de la iglesia Laodicea. 그래서 7개 교회를 통해서 2000년 교회 역사를 주님께서 설명을 해주시는 겁니다. A través de esta forma de las 7 iglesias de Asia, el Señor nos explica sobre la historia del cristianismo de durante 2000 años. 그 교회 시대가 지금 2000년 이렇게 흘러가고 있거든요. Esta era de la iglesia está pasando pues más de 2000 años así, 그런데 그 교회 시대가 계속되는 것은 아닙니다. pero no que esta era de la iglesia vaya a durar para siempre. 그래서 머지않아서 교회 시대가 끝날 겁니다. Pues de algún tiempo también va a terminar esta era de la iglesia. 그러면은 데살로니가전서 4장에 있는 말씀처럼 주님이 공중에 오시는 거예요. Cuando termine esta iglesia, la era de la iglesia, como dice 1 de Tesalonicenses capítulo 4, el Señor va a volver a venir en el aire. 그래서 신구약 시대 구원받은 모든 그리스도인들이 공중에서 주님을 영접하게 됩니다. Cuando venga en el aire, todos los cristianos salvos, tanto de Antiguo Testamento como de Nuevo Testamento, van a recibirlo en el aire. 그리고 주님을 만나서 7년 동안 저 하늘에서 혼인 잔치를 한다는 거죠. Después de que lo reciban y durante 7 años en el cielo también va a haber boda, va a haber boda. 아주 기쁜 일이고 놀라운 일입니다. Será algo muy alegre y maravilloso, 그 일은 장차될 일이잖아요. pero es lo que también ha de ser después, ¿no? 그래서 요한계시록 4장부터 22장까지가 장래될 일이 기록되어 있습니다. Así que a partir de Apocalipsis capítulo 4 hasta capítulo 22 habla de las cosas que han de ser después. 그래서 계시록 4장 5장에 보면은 교회들이 다 들림 받아서 천상에 올라가 있는 교회 모습이 기록되어 있고요. Al ver Apocalipsis capítulo 4 y 5 habla de la forma de la iglesia que habrá sido arrebatada y que está en el cielo. 그럼 7년 동안 하늘에서 혼인잔치가 있으면 이 땅에서는 무슨 일이 있을까요? En lo que hay boda en el cielo durante 7 años, entonces sobre esta tierra, ¿qué creen que vaya a pasar? 7년 환란이라는 시간이 있습니다. Va a haber un tiempo que se llama la gran tribulación de 7 años. 특별히 그 7년 환란 중에 뒤에 있을 후 3년 반 시간에는 이 세상이 말 그대로 생지옥처럼 그렇게 변할 겁니다. Entre la gran tribulación de 7 años, durante los 3 años y medio posteriores, esta tierra totalmente será convertida casi pues en el infierno. 바다가 피같이 변하기도 하고요. Las aguas del mar serán convertidas en la sangre 그리고
태양에서 태움을 받아서 죽는 사람도 있을 거고 Va a haber personas que también van a morir quemadas del sol. 더 이상 땅에서 곡식이 일어날 수 없을 만큼 이 지구의 환경이 아주 나빠질 겁니다. Y la situación también, el medio ambiente de la tierra será tan peor que ya no pues, crecerán los granos sobre esta tierra. 그리고 점점 더 사람의 제약은 충만해서 하나님을 대적하는 사람들이 거의 꽉 찰 겁니다. Y cada vez más la maldad de los hombres va a llenar esta tierra, pues tanto que esta tierra también estará bien llena de los pecados, de las maldades. 그 세상에서 일어날 7년 환란에 대한 기록이 요한계시록 6장부터 19장까지 쭉 기록돼 있습니다. Así que las cosas que sucederán durante la gran tribulación de 7 años sobre esta tierra están escritas a partir de Apocalipsis capítulo 6 hasta capítulo 19. 그리고 19장 끝에 보면 예수님께서 7년 전에는 공중에 재림하셨는데 이제 지상에 재림하시고 Y al ver también a final de este capítulo 19 de Apocalipsis, dice que el Señor volverá a venir también ahora sobre la tierra. Hace 7 años habrá venido ya sobre el aire, pero esta vez sobre la tierra. 지상에 재림하신다는 것은 이 세상에 있는 사람들을 심판을 하신다는 거죠. El hecho de que el Señor vaya a venir a la tierra significa que vendrá para juzgar a los hombres que vivirán sobre esta tierra. 그래서 사람들을 미혹했던 적 그리스도와 그리고 거짓 선지자를 바로 지옥에 보내버립니다. Y cuando venga entonces de una vez va a echar al infierno anticristo y al falso profeta quienes habrán engañado a la gente. 그리고 20장 시작에 보면은 마귀를 붙잡아가지고 무적행이라는 것에 집어넣어버립니다. Y al ver inicio también del capítulo 20 del libro de Apocalipsis, Dios va a arrestar a Satanás y lo va a meter en un lugar que se llama abismo, 거기서 이제 1000년 동안 가두어 두십니다. en el cual pues será encerrado durante 1000 años Satanás. 그리고 마귀가 그 1000년 동안 무적행에 있을 때 이 세상에 하나님께서는 완전히 새로운 에덴 동산처럼 새로운 세계를 만들어 주십니다. Cuando Satanás ya esté encerrado en el abismo durante 1000 años sobre esta tierra, Dios totalmente cambiará pues esta tierra que empezará el reino milenial. 그것이 1000년 동안 지속되기 때문에 천년 왕국 그렇게 말을 합니다. Ya que este reino va a durar durante 1000 años, por eso se le llama el reino milenial. 그래서 이사야 성경 11장, 이사야 성경 65장, 요한계시록 20장에 천년 왕국에 대한 내용이 성경에 기록되어 있습니다. Por eso al ver el libro de Isaías capítulo 11 y capítulo 65 del libro de Isaías y al ver también Apocalipsis capítulo 20 habla de las cosas que sucederán en el reino milenial. 천년 왕국에서는 마귀가 무적행에 가둬 있기 때문에 죄에 대한 유혹이 없을 겁니다. En el tiempo del reino milenial, Satanás, pues diablo, estará así arrestado, encerrado en el abismo durante 1000 años, así que sobre esa tierra ya no va a haber también engaño de los pecados. 거기에 대한 것은 나중에 필요하면 배우기도록 하고요. En cuanto a estas cosas, luego cuando sea necesario vamos a volver a aprender. 그리고 21장, 22장에는 영원한 천국, 영원한 지옥 그렇게 기록이 되어 있습니다. Y el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis habla del cielo eterno y del infierno eterno. 네, 그것이 요한계시록 22장 전체에 기록된 내용들을 요약해서 말씀드린 겁니다. Todo lo que les acabo de decir es un resumen de todos los capítulos, 22 capítulos del libro de Apocalipsis. 그럼 우리가 요한계시록을 왜 배우냐 하는 거. Entonces ahora el punto sería ¿por qué nosotros aprendemos el libro de Apocalipsis? 장차 될 일, 마지막 때 되어질 일들을 굳이 왜 우리 산바블로 교회 형제자매들이 배울 거냐 하는 거. Porque sería necesario que los hermanos de la iglesia San Pablo así aprendieran las cosas que han de ser después en el último tiempo. 그리고 지금 인류 역사가 아담의 첫사람 아담부터 시작해가지고 지금까지 인류 학자들 또는 역사학자들이 시대를 계산해 보면 한 6,000년 정도 시간이 흘러갑니다. Desde que la historia de la humanidad comenzó pues en el huerto de Edén con el primer hombre Adán, pues según también cálculo que hicieron los científicos ha pasado como 6000 años. 그런데 그 6,000년 역사 속에서 요한계시록을 이해하고 교훈받을 수 있는 세대는 우리 세대가 아마 거의 유일할 겁니다. Durante esta historia de la humanidad que ha durado también durante 6000 años, nuestra generación, nuestra época es la única en la que pueden entender el libro de Apocalipsis. 이 성경이 AD 97년경에 기록됐다고 하거든요. Se dice que este libro fue escrito en el año 97 después de Cristo. 근데 그 당시의 사람들은 요한계시록을 이해할 수 있었을까요? Pero en aquel tiempo las personas que leían el libro de Apocalipsis habrán podido entenderlo o no. 불가능했을 거예요. Les era imposible entenderlo. 우리가 대부분이 가지고 있는 성경이 1960년 레이나 발레라 성경을 가지고 있거든요. La mayoría de nosotros tenemos la versión de la Biblia, la cual se llama Reina Valera 1960, 지금도 한 65년 전이잖아요. hace como 65 años, ¿no? Atrás. 그럼 그때
그때 사람들이 이 요한계시록을 읽으면서 이해가 됐겠냐는 거예요. Entonces, el punto sería, las personas de aquel tiempo leyendo el libro de Apocalipsis, ¿habrán podido entenderlo o no? 어려 Les sería muy difícil. 그런데 우리 시대는 역사의 마지막 때 시대를 살아가고 있고 성경에 기록된 마지막 징조들을 보고 살아가는 시대입니다. Pero ya que nosotros vivimos en la última parte de la historia de la humanidad, viendo las señales del fin del mundo que están sucediendo tal como está escrito en la Biblia. 그래서 우리들은 똑똑해서가 아니라 시대적으로 마지막 시대를 살아가고 있기 때문에 이 계시록의 내용을 이해가 가능한 세대입니다. Así que nosotros vivimos en la época en la que podemos entender el libro de Apocalipsis no porque seamos inteligentes, sino porque vivimos en el último tiempo. 이해를 하기 때문에 이 성경의 내용을 가지고 우리는 교훈을 받을 수가 있고요. Ya que podemos entenderlo, así que con este libro de Apocalipsis podemos recibir las enseñanzas. 마치 눈에 보일 것만 같은 그 장차될 일에 대해서 교훈을 받고 우리가 깨어 있어서 신앙생활을 할 수 있다는 겁니다. Acerca de las cosas que han de ser después, podemos tomar también la enseñanza, la lección, para poder vivir bien la vida cristiana, bien despiertos ante Dios. 앞에 있는 말씀을 함께 읽겠습니다. La palabra que está en la pantalla, leemos juntos. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. 여러분 성경에는 크게 2000년, 2000년, 2000년 그래서 6000년의 시간을 설명할 수가 있는데요. Bueno, al ver la Biblia se puede dividir en tres partes de la historia de la humanidad, 2000 años y 2000 años y también los últimos 2000 años. 첫사람 아담 때부터 아브라함 때까지를 약 2000년 시간 동안을 초기 세대를 이렇게 말합니다. Desde el primer hombre Adán también hasta pues la generación de un hombre llamado Abraham se puede decir que se puede dividir como una era primera. 그리고 아브라함 때부터 예수님께서 세상에 오신 그 초림 때까지를 약 2000년 중세라고 말할 수 있습니다. Y desde Abraham hasta la primera venida del Señor Jesucristo también se puede dividir como otra era media. 그리고 예수님 오신 때로부터 지금까지 계속해서 말세가 시간이 지나가고 있는 거예요. Y desde también la primera venida del Señor Jesucristo hasta ahora también sigue pasando como otra era, la última era. 그래서 히브리서 9장에 베드로전서 1장에 보면 말세 때에 주님께서 오셨다 이렇게 기록되어 있습니다. Por eso al ver el libro de Hebreos capítulo 9 y 1 de Pedro capítulo 1, dice que en los postreros tiempos Señor también ha venido. 그러니 우리는 2000년 마지막 시대에 살기 때문에 말세 중에 말세에 사는 거죠. Ya que nosotros vivimos todavía en la última parte de los últimos 2000 años de la historia de la humanidad, se puede decir que vivimos en la parte última de la última. 그래서 이 성경에 기록된 것처럼 다른 어떤 세대 사람들보다도 누구보다 정신을 차리고 근신하고 기도할 세대가 누구냐면 여러분과 저입니다. Así que como dice esta palabra, ¿quiénes son los que tienen que también estar y ser más sobrios y velando en oración, más que cualquier hombre? Somos nosotros, yo y ustedes. 그래서 오늘부터는 계시록 1장 19절에 있는 말씀 중에 이제 있는 일이라고 하신 그 내용을 배워보려고 합니다. Por eso desde el día de hoy pues vamos a aprender con la palabra Apocalipsis capítulo 1 versículo 19 que dice las que son. 예, 7개의 교회고요. Habla de las 7 iglesias. 예, 모든 시대에 있을 교회의 모습들을 이렇게 설명을 해주신 거고 Pero estas iglesias también así explican sobre la forma de todas las iglesias que ha habido en cualquier época. 그리고 2000년 교회 역사를 설명했다고 말할 수 있습니다. Se puede decir que también la forma de estas 7 iglesias nos explica la forma de la historia del cristianismo de 2000 años. 근데 우리 교회는 작년에 교회사를 통해서 7개 교회의 그 시대적으로 많이 배웠습니다. Pero en caso de nuestra iglesia el año pasado también hemos aprendido sobre la historia del cristianismo, ¿no? De la iglesia. 그래서 이번에는 어떻게 배울 거냐면 Esta vez, ¿de qué manera vamos a aprender? 그 7개 교회를 나누어 보면 칭찬만 받은 교회가 있고 책망만 받은 교회가 있고 칭찬과 책망을 함께 받은 교회들이 있습니다. Al analizar bien estas 7 iglesias de Asia, hay unas iglesias que solamente fueron pues alabadas. Hay otras iglesias que fueron reprendidas y alabadas a la vez. Pero hay otra iglesia que solamente fue reprendida. 그래서 칭찬만 받은 교회는 서머나 교회하고 빌라델비아 교회입니다. Las iglesias que solamente fueron alabadas por el Señor son la iglesia Esmirna y Filadelfia. 책망만 받은 교회는요? Y la iglesia que solamente fue reprendida, ¿cuál es? 마지막 교회였던 라오디게아 교회. La última iglesia que se llama Laodicea. 그리고 오늘
시작하면서 배울 그 교회들은 칭찬과 책망을 함께 받은 교회입니다. Y las iglesias de las cuales el día de hoy vamos a aprender son las que fueron reprendidas y alabadas a la vez. 에베소 교회, 버가모 교회, 도아디라 교회, 그리고 사대 교회, 4개 교회. Son la iglesia que se llama la iglesia Éfeso, la iglesia Tiatira y la iglesia Pérgamo y la iglesia Sardis. Son 4 iglesias. 근데 우리는 이것을 배우면서 왜 배우는지는 확실히 하게 되겠죠. Pero aprendiendo sobre estas iglesias nos tiene que quedar bien claro para qué aprendemos estas iglesias. 왜 굳이 칭찬과 책망을 받은 교회를 이렇게 나눠서 공부할 거냐 말이에요. ¿Por qué? Pues por qué razón hay que dividir también las iglesias que fueron reprendidas y alabadas a la vez y las iglesias que solamente fueron alabadas. 우리는 주님 앞에 설 사람들입니다. Porque somos los que vamos a estar de pie delante del Señor. 칭찬 받아야죠. Tenemos que ser alabados, ¿no? Cuando estemos de pie allá. 책망을 받아서는 안 될 겁니다. No estará bien que pues seamos reprendidos por el Señor. 그래서 주님께서 어떤 부분, 어떤 모양, 어떤 신앙을 칭찬하셨는지를 배우고 우리는 그 칭찬받은 교회를 본을 삼아서 신앙생활을 해야 됩니다. Entonces lo que vamos a aprender el día de hoy es qué parte de su iglesia también fue alabada por el Señor, por qué razón fueron alabadas para que nosotros las tomemos por ejemplo y que solamente nosotros seamos alabados por el Señor. 그리고 주님께서 교회들을 향해서 책망하시는 그 모습들도 있습니다. Y también algunas iglesias tenían solamente la forma mala por la cual fueron reprendidas. 아, 그렇구나 하고 그냥 끝나면 안 되겠죠. No solamente hay que decir como lo siguiente, solamente fueron reprendidas y ya, no hay que hacer así. 나는 저렇게 신앙생활을 하면 절대 안 되는구나라고 우리가 교훈을 받고 마음에 정해야 될 겁니다. Sino cada uno de nosotros tiene que también tomar por ejemplo diciendo, no hay que vivir bien la vida cristiana como ellos para tomarlo por ejemplo y no repetir su error. 주님께서 이 말씀을 하신 목적이 있고 우리가 이 성경을 배우는 목적을 분명히 하고 공부를 해보자는 겁니다. Les digo que nos tiene que quedar bien claro por qué razón tenemos que aprender esas iglesias y también cuál es el propósito. 여기까지 이해됩니까? Hasta este punto me doy a entender. 그러면은 칭찬과 책망을 받은 첫 번째 교회 에베소 교회를 보겠습니다. Entonces vamos a aprender acerca de la iglesia Éfeso, la que también fue reprendida y alabada a la vez. 여러분의 성경책을 요한계시록 2장에 펼쳐주시면 Se 좋겠습니다. les pide que también ustedes abran su Biblia, Apocalipsis capítulo 2. 요한계시록 2장 1절입니다. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. 1절과 2절만 함께 읽어보겠습니다. Versículo 1 y 2. Leemos juntos. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. 여러분 지금부터 4개 교회를 배울 겁니다. Desde ahora vamos a aprender sobre las 4 iglesias. 네, 칭찬도 받고 책망도 받은 교회입니다. Esas 4 iglesias son las que fueron reprendidas y alabadas a la vez. 우리는 칭찬받은 것은 모본으로 삼아야 되고요. Entonces su alabanza la tenemos que tomar por ejemplo. 네, 책망받은 것은 우리 삶에서 우리 교회에서 버려야 되는 것입니다. Y su reprensión también de las iglesias la tenemos que también dejar de nuestra vida, de nuestra iglesia. 네, 그것을 유념하면서 공부를 함께 하겠습니다. Considerando esa parte, se les pide que estudiemos juntos. 여러분 에베소 교회는 사도 바울이 3년간 목회를 한 교회입니다. En caso de la iglesia Éfeso, apóstol Pablo es donde estuvo pastoreando durante 3 años. 그리고 사도 요한께서 반모섬에서 유배를 마치고 나와서 죽을 때까지 목회를 한 교회가 에베소 교회입니다. Y la iglesia también Éfeso es donde apóstol Juan estuvo pastoreando hasta el día de la muerte, después de que también salió de la isla llamada Pamos, después de haber terminado su exilio. 이건 지난 시간에 배웠죠. Es lo que ya habíamos aprendido en la clase anterior. 그래서 그 교회에서 사도 요한이 가장 많이 설교를 했던 그 설교 제목이 서로 사랑하라였어요. Entonces, el título del sermón que apóstol Juan daba más en esta iglesia Éfeso era que se amen unos a otros. 아무리 강조해도 지나침이 없는 것이 사랑이죠. No será demasiado repetir esta palabra, el amor. 그런데 그 처음 사랑을 버린 교회가 에베소 교회다 그렇게 책망을 하셨습니다. Pero aquí pues viene la reprensión diciendo que la iglesia que ha dejado el primer amor es la iglesia Éfeso. 책망만 하셨을까? ¿Creen que solamente el Señor reprendió contra esta iglesia? 예,
칭찬도 하셨습니다. No solo la reprensión, sino también la alabanza. 2절을 보겠습니다. Vamos a ver versículo 2. 2절에 보면 네 행위와 수고와 내 인내를 안다. 그렇게 말씀하셨습니다. Versículo 2 dice así, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. 무슨 말일까요? ¿A qué se refiere? 이 말씀을 통해서 알 수 있는 것은 에베소 교회는 신앙적인 열심이 있었습니다. La cosa que podemos aprender a través de esta palabra es que la iglesia Éfeso también tenía celo, pasión en su fe. 행위라는 것은 봉사도 있었고 인내도 있었고 또 수고도 있었습니다. Aquí dice la obra, quiere decir que también esa iglesia Éfeso traía trabajo, paciencia, 열심히 있었죠. se traía celo. 주님은 칭찬하셨습니다. El Señor así que pues la alabó. 뿐만 아닙니다. No solo la alabó, 성경적인 교리를 가지고 있었습니다. también era la iglesia que también traía la doctrina bíblica. 달리 말하면 성경적으로는 정통이었습니다. En otras palabras, también en cuanto a la doctrina, también pues era el más bíblico. 하나님의 거룩하심, 인간의 제약됨, 오직 그리스도의 피로 말미암아서 구원받는 그 교리가 확실했습니다. Esta doctrina ortodoxa, la cual habla de que los hombres son pecadores y que pueden recibir salvación pues solo por Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, era la más clara en esa iglesia. 그래서 교회 안으로 잘못된 교리가 들어온다? 그러면 바로 드러내서 배척을 하는 겁니다. Entonces, cada que entraban también las doctrinas falsas a esta iglesia, las también revelaba a la luz para tirarlas de ahí. 그래서 2절 끝에 보면은 그 거짓된 것을 네가 드러냈다 그렇게 말씀하셨습니다. Por eso al final de versículo 2 dice, los has hallado mentirosos. 그리고 특별히 그 에베소 교회 안에 그리스 사람 니골라라는 사람이 있었는데 그 사람이 헬라적인 그리스 사람이었기 때문에 헬라 사상을 가지고 있었던 거예요. Especialmente también en esta iglesia Éfeso había un hombre que se llamaba Nicolás, quien era griego, ya que era un griego, entonces traía también así la idea de los griegos. 그 헬라 사상 간단하게 말씀드리면 영은 거룩한데 이 육체는 악하다는 겁니다. La ideología de los griegos, para hablarles de manera sencilla, es que la carne es muy mala, pero el espíritu solamente es santo. 그래서 그리스도인이라 할지라도 육체로 짓는 것은 죄를 짓는 것은 이 육체가 제 덩어리이기 때문에 당연하다고 생각을 하는 거죠. Por eso esa ideología decía, pues ya, aunque sean los cristianos salvos, ya que cometen pecados, pero con la carne, entonces es muy normal que cometan pecados, ya que pues la carne es la que comete. 죄를 절제로 안 하는 겁니다. Por eso pues no se abstenían de cometer pecados. 죄를 져도 된다는 그런 것이 교회 안에 들어온 거예요. Como que esa doctrina que decía que estará bien que también cometieran pecados ya se había metido en la iglesia. 네, 말씀드린 것처럼 에베소 교회는 정통입니다. Como les había dicho, la iglesia Éfeso era la iglesia ortodoxa. 분명히 성경적으로 잘못된 거죠. Seguramente esa doctrina estaba mal, 그래서 배척해내는 거예요. por eso la tiraron de ahí. 그래서 6절에 보면은 Versículo 6 니골라당의 행위를 미워하는도다 나도 이것을 미워하노라 그렇게 말씀하셨습니다. dice así, pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. 그래서 이렇게 칭찬받는 에베소 교회 모습이 있잖아요. O sea, esa forma de la iglesia Éfeso también fue alabada por el Señor, ¿no? 네, 우리는 배워야죠. Así que es la que nosotros tenemos que aprender. 그렇죠. ¿No es así? 자세히 말씀드릴 수는 없지만 우리는 이 모습을 배워야 됩니다. No puedo decirles concretamente, pero es la forma de la iglesia que tenemos que tomar por ejemplo. 내 삶, 내 신앙이 이 말씀에 비추어서 내가 부족한 거 있으면은 그걸 채워 나가야 되는 거예요. También comparando nuestra vida cristiana con esta palabra, si hay algo que está mal, entonces hay que ir completando. 그러면 에베소 교회를 주님께서 어떤 모습을 책망하셨는지를 봐야 됩니다. Y otra cosa que tenemos que ver, entonces, ¿cuál es la forma de la iglesia Éfeso que fue reprendida por el Señor? 4절입니다. Versículo 4 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라 그랬습니다. dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. 여러분 아무리 강조를 해도 지나침이 없는 것이 사랑입니다. No será demasiado repetir siempre el amor. 하나님은 누구시냐? ¿Quién es Dios? 하나님은 사랑입니다. Dios es amor. 하나님 왜 세상을 창조하셨는가? ¿Por qué creen que Dios creó este mundo? 사랑 때문에 그렇습니다. Por su amor. 왜 주님께서 우리를 구원하시고 하나님의 자녀로 탄생시켰을까? ¿Por qué el Señor nos ha salvado y nos ha tomado por sus hijos? 다른 이유가 필요 없습니다. No hay otra razón, 사랑입니다. sino solo por el amor. 여러분 모든 것의 만물의 근원이 뭐냐면은 사랑으로 이해하면 거의 다 이해가 돼요. Acerca del origen de todas las cosas del mundo siempre se puede entender con el amor, 여러분 부모가 사랑을 해야 자녀가 태어납니다. ya que también entre los padres tienen que amarse uno a otro para que nazcan sus hijos. 주님이 우리를 사랑하셔야지 우리의 영혼이
구원받고 거듭날 수가 있는 겁니다. Señor nos tiene que amar para que nuestro espíritu reciba la salvación y pueda nacer de nuevo. 그런데 그 모든 것의 기초가 사랑이거든요. La base de todas estas cosas es el amor. 여러분, 우리가 예수님의 십자가의 사랑 때문에 구원을 받았잖아요. Gracias también al amor de la cruz de Cristo fuimos salvos, ¿no? 그럼 우리가 영적으로 주님의 자녀로 태어난 것은 주님의 사랑이다 말입니다. El hecho de que hayamos nacido como hijos de Dios espiritualmente es por el amor de Dios. 그럼 사랑으로 거듭난 그리스도인이 세상을 살아갈 때 가장 중요한 기초진 근원적인 가치관이 뭐겠습니까? Entonces, para los cristianos salvos que nacieron de nuevo por el amor para vivir en este mundo, ¿cuál tiene que ser también la base del criterio de su vida? 사랑인 거예요. El amor también. 내가 받은 주님의 사랑, 하나님의 은혜, 그 사랑을 우리가 마음 가운데 새기고 살아가려면 파생적으로 많은 문제가 생길 수밖에 없는 겁니다. El amor que yo he recibido del Señor también, la gracia, lo tengo que grabar en mi corazón. De ahí en fuera, si no, pues van a suceder muchos problemas. 주님은 그 근본적인 문제를 지금 지적하고 계시는 거예요. Señor, aquí está también señalando el problema original. 모든 것의 시작은 주님의 사랑입니다. El inicio de todas las cosas es por el amor del Señor. 그 사랑이 식으면요, Pero cuando se enfríe este amor, 처음 행위도 식는 거죠. también la primera obra se enfriará. 그러니 사람에게 가장 필요한 것이 뭐냐면은 한결같은 주님의 사랑입니다. Así que la cosa más necesaria para todos los hombres del mundo es el amor siempre inalterable del Señor. 우리가 주님의 사랑으로 구원받았기 때문에 주님의 사랑이 있으면 만족하는 거예요. Ya que fuimos salvos por el amor del Señor, entonces cuando lo tengamos también, manteniendo, siempre viviremos contentos, satisfechos. 그 사랑이 있으면 마음이 넓어지는 거예요. Cuando tenemos este amor también, nuestro corazón será ensanchado. 주님의 사랑이 우리 마음에 있으면 문제가 안 되는 거예요. Cuando tengamos también mantenido el amor del Señor en nuestro corazón, aun viendo los problemas, no los vamos a considerar como los grandes problemas. 사랑이신 주님은 우리를 문제 안 삼고 구원해줬잖아요. El Señor, quien es el amor, nos ha también salvado sin cuestionar. 그래서 특별히 우리 그리스도에 가장 필요한 것이 뭐냐면은 주님을 향한 또 주님의 저에게 주신 한결같은 변함없는 사랑입니다. Así que la cosa más necesaria para nosotros que somos cristianos salvos es el amor del Señor inalterable, o sea, incambiable. 에베소서 6장 24절 함께 읽겠습니다. Efesios capítulo 6, versículo 24, leemos juntos. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. 우리 주 예수 그리스도를 변함없이 사랑하는 모든 자에게 은혜가 있을지어다. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. 자, 그런 달리 말해서 교회 안에 주님의 사랑이 없으면 무슨 일이 벌어질까요? En otras palabras, ¿qué tal si no hubiera el amor del Señor dentro de la iglesia? ¿Qué sucedería? 직접적으로 내 속에 내 심령 가운데 주님의 사랑이 식어지고 없어지면 무슨 일이 벌어질까요? En mi corazón, en mi vida, ¿qué tal si se me enfría el amor del Señor? ¿Qué sucederá? 반드시 문제가 생깁니다. Seguramente sucederán problemas. 우리 교회가 주님의 사랑인 복음을 전하지 않으면 무슨 일이 벌어질까요? ¿Qué tal si nuestra iglesia no predica el evangelio? ¿Qué es el amor del Señor? ¿Qué sucederá? 여러분, 전도 집회는 주님 사랑 전하는 겁니다. El seminario de la Biblia es para anunciar el amor del Señor. 그렇죠. ¿No es así? 근데 그 교회가 주님의 사랑을 올바로 전하지 않고 전하는 것을 더디하고 잘 전하지 않는다면 무슨 일이 벌어질 거냐 말이에요. Pero ¿qué tal si esta iglesia no anuncia bien el amor del Señor? Pues, ¿qué tal si no lo predica bien? ¿Qué es lo que sucederá? 교회의 건물은 그대로 있겠지만 실제 주님 앞에 교회는 무너진 겁니다. Aunque quede así, pues el edificio de la iglesia físico, pues ahí nada más, pero delante de Dios la iglesia seguramente será derribada. 저와 여러분도 구원받은 그 사랑이 늘 마음 가운데서 헤아려지고 묵상이 되고 마음에 흡족해 있지 않으면 우리가 신앙생활 하는 것은 그 대부분이 억지로 되는 경우가 많습니다. En caso de mí y en el caso de ustedes también, cuando su corazón no recuerde el amor del Señor, si no lo tenga también manteniendo todas las cosas que también llevarán en su vida cristiana, las harán a la fuerza. 특별히 우리가 모이기 전에 나 개인의 시간이 있을 때는 충분히 주님의 사랑을 일깨우고 되새기고 묵상하는 것이 필요한 거죠. Especialmente antes de que tengamos la reunión en la iglesia, cuando estamos solos, es necesario también que sigamos recordando, meditando en el amor del Señor. 나라는 사람의 기초, 나라는 사람의 그 근본이 주님의 사랑이기 때문에 그래요. Es porque la base de mi vida, pues de cada uno de nosotros, es el amor del Señor. 근데 에베소 교회를 향해서 주님 말씀하시기를 처음 사랑을
버렸다 그랬죠. Pero hacia la iglesia Éfeso, el Señor le dijo así, has dejado tu primer amor. 그럼 왜 버려지냐 말입니다. Entonces, ¿por qué creen que ha dejado el primer amor? 왜 사랑이 식어지냐는 거. Porque se le enfrió el amor. 간단합니다. Está muy sencillo. 다른 것을 사랑해서 그래요. Es porque llegaron a amar otras cosas. 여러분 사람의 마음은 그 메커니즘 자체가 여러 가지를 다양하게 사랑할 수가 없어요. Pues al ver el mecanismo del corazón de los hombres es también imposible que puedan amar varias cosas a la vez. 둘 중에 하나만 선택해야 되는 Hay 겁니다. que siempre escoger uno de los dos. 특별히 하나님을 사랑할 거냐 아니면 세상을 사랑할 거냐. Especialmente que si van a amar a Dios o el mundo. 둘 중에 하나를 더 사랑하면은 하나는 항상 뒤로 서 있게 돼 있습니다. Si llegan a amar una cosa más que otro, entonces siempre otra cosa así retrocederá. 예, 주님을 사랑하면 이 세상을 사랑하는 것이 항상 후치가 되고요. Si aman al Señor, entonces el amor hacia este mundo retrocederá. 예, 주님을 사랑하지 않고 세상을 사랑하면 주님을 사랑하는 마음 항상 후치가 되는 거예요. A la vez, si llegan a amar este mundo más que al Señor, el amor hacia el Señor retrocederá. 쉽게 말씀드리면 세상에 관심이 많아요. Para decirles simplemente, si les interesan mucho las cosas del mundo, 예, 가지고 싶은 세상 것들이 많아요. si tienen muchas cosas mundanas que quieren tener, 그럼 세상 사람들 만나야 되겠죠? entonces para tener estas cosas tienen que convivir con los hombres del mundo, ¿no? 예, 세상 모임에 가야 되겠죠? Tienen que también tener mucho convivio con las personas del mundo, ¿no? 그리고 세상의 일들이 어떻게 진행되고 과정이 이루어지는지에 관심이 많아야 되겠죠? También les tiene que interesar mucho qué es lo que está pasando en este mundo entre las personas del mundo, ¿no? 그럼 내 마음이 그쪽으로 달려가는 거예요. Eso significa que su corazón será inclinado más a las cosas mundanas cada vez más. 주님은 여기 계시잖아요. El Señor está aquí. 그러니 세상을 사랑하는 마음이 있으면 자연스럽게 하나님을 사랑하는 마음은 줄어들고 식어지고 버려지는 겁니다. Si su corazón se va inclinando más a las cosas del mundo, pues amándolas, entonces es muy natural que también el amor hacia el Señor se le vaya a enfriar. 요한일서 2장에서 말씀하시는 것이 그 내용입니다. Esto es lo que dice 1 de Juan capítulo 2. 너희는 세상과 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라 그랬잖아요. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, dice. 그 세상을 사랑하면은 그 마음 속에 하나님을 사랑하는 마음이 없어진다. Si llegan a amar al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor hacia Dios también se le irá quitando, dice. 그러니까 우리는 우리의 연약함과 부족함, 우리의 한계를 아셔야 되는 겁니다. O sea, nosotros tenemos que conocer que somos muy débiles y faltos y también nuestro límite. 내 인생은 한 군데 걸어야 되는구나. Hay que pues siempre entregar nuestra vida a una cosa nada más. 세상과 주님을 양를 걸치고 양 둘 다 사랑할 수 있는 건 불가능한 거구나 하고 아셔야 돼요. Hay que saber que es imposible que amemos a la vez al Señor y las cosas del mundo hacia la vez. Un pie, una pierna en el mundo y otra pierna también en el Señor. 열왕기하에 보면은 하나님께서 이스라엘을 책망하신 사건이 나오는데요. Al ver Segunda de Reyes habla de un acontecimiento por el cual Dios así regañó a los israelitas. 왜 책망을 받았을까요? ¿Por qué los israelitas fueron reprendidos? 이스라엘 민족이 하나님을 섬겼어요. Los israelitas les servían a Dios. 하나님 섬겼거든요. Les servían 근데 a Dios, 책망하시는 거예요. pero fueron reprendidos por el Señor. 왜냐하면 ¿Por qué fueron reprendidos? 하나님을 섬기면서 우상도 같이 섬기는 거예요. Sirviéndole a Dios, a la vez también sirvieron a los ídolos. 하나님을 안 섬기고 우상을 섬긴 것이 아니에요. No que pues no hayan servido a Dios para servir a los ídolos. 하나님도 섬기고 우상도 섬겼다는 거예요. Lo que ellos hacían era servirle a Dios, pero a la vez también servían a los ídolos. 그럼 이건 하나님 앞에 섬긴 거냐 아닌 거냐 말이에요. Entonces, ¿esto era haber servido a Dios o no? 섬긴 게 아닌 게 Esto no era haber servido a Dios. 이해가십니까? ¿Sí me doy a entender? 열왕기하 17장을 보겠습니다. Busquemos Segunda de Reyes, capítulo 17. 열왕기하 17장 33절 34절입니다. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 33 y 34. (33절) 34절 Versículo 33 y 34. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. 33절에서 말씀하시는 것은 여호와도 경외하고
자기의 신들도 섬겼더라. 우상도 섬겼다는 겁니다. Versículo 33 dice, temían a Jehová y honraban a sus dioses. 그러면은 하나님께서는 하나님을 경외함으로 보냐는 겁니다. Si es así, Dios los consideraba a ellos como los que les servían a él o no. 34절에 말씀하시기를 여호와를 경외치 아니하며 끝에 계명을 준행치 아니하는도다. 그렇게 말씀하셨습니다. Entonces, al ver versículo 34 dice, ni temen a Jehová ni guardan sus estatutos. 여러분, 이 말씀은 이스라엘 백성에게만 해당되는 것이 아니라 저와 여러분들에게도 해당되는 말씀입니다. Esta palabra no solo se le aplica a los israelitas, sino a mí y a ustedes. 하나님을 섬긴다는 게 무슨 말인가? ¿Qué significa el servirle a Dios? 이제 하나님만 섬기는 겁니다. Servirle a Dios es solo servirle a Él. 우리가 선택을 하고 결정을 할 때 하나님이 우선시되고 모든 세상 것들은 후치되는 것을 말하는 겁니다. Cuando escojamos algo, también cuando tomemos la decisión, siempre hay que escoger a Dios y también dejando para atrás las cosas mundanas. 여러분 오해하지 No 말죠. me tomen a mal. 여러분 세상 일을 하지 말라는 게 아닙니다. No estoy diciéndoles para nada que no trabajen nada en este mundo. 우선순위를 말하는 겁니다. Estoy hablando de la prioridad. 먼저 우리를 구원하시고 우리를 천국까지 인도하시는 주님의 일이 우선이다 말입니다. O sea, las cosas del Señor, quien nos ha salvado, quien nos va a guiar hasta el cielo, siempre son primeras. 그게 어찌 잘못된 것이겠습니까? ¿Por qué dicen que eso está mal? 그런데 이것이 세상을 섬기고 세상을 섬기는 마음이 들어오고 세상을 사모하는 마음이 들어오면은 이제 문제가 생기는 겁니다. Pero una vez que tengan el corazón de amar el mundo y las cosas que están en el mundo, desde entonces siempre suceden problemas. 그럼 주일 나오는 것도 아주 힘겹게 느껴집니다. Si es así, también les va a costar mucho venir a la iglesia los domingos. 구역 모임에 가는 것도 아주 힘겹고요. Les va a costar mucho también ir a las reuniones de célula. 수요 말씀에 가는 것은 더 힘들죠. Todavía les costará más venir a la palabra de miércoles. 그렇게 신앙이 사랑이 식어져 가는 것. Así el amor hacia el Señor se les irá enfriando. 그래서 우리는 에베소 교회에 책망하시는 주님의 교훈을 따라서 가장 중요한 것을 주님을 향한 사랑이라고 마음에 새게 될 겁니다. Así que según la enseñanza del Señor, quien ha reprendido a la iglesia Éfeso, lo que tenemos que grabar en nuestro corazón es la cosa más importante es el amor hacia el Señor. 사랑의 화신이 예수님이잖아요. Porque el amor en sí es Jesús. 하나님은 사랑이신데 그 사랑이 세상에 오신 분이 예수님이십니다. Dios es amor, pero ese amor pues tomó carne humana y vino al mundo, el cual es Jesús. 그 사랑의 화신이 우리 믿음으로 우리 속에 들어섰고 우리는 기초가 사랑이 된 사람들이 그리스도입니다. Ese amor en sí también ha entrado en cada uno de nosotros por la fe, así que lo tomamos por la base del criterio de nuestra vida. 그래서 나에게서 주님의 사랑이 식어지면 나는 다 식어지고 나는 다 버려지는 거예요. Así que si se me enfría el amor del Señor, significa que mi ser también así será abandonado y dejado totalmente. 좀 냉정한 말씀 같지만 잘 생각해 보면 그게 맞습니다. Si parece que esta palabra pues se oiría un poco pues fuerte, pero si consideran así seriamente es correcta esta palabra. 책망과 칭찬을 받은 두 번째 교회가 버가모 교회입니다. La segunda iglesia que fue reprendida y fue alabada a la vez es la iglesia Pérgamo. 예, 요한계시록 2장을 한번 보겠습니다. Busquemos Apocalipsis capítulo 2. 요한계시록 2장 Apocalipsis capítulo 2, 12절 13절입니다. versículo 12 y 13. 12절 13절 함께 읽겠습니다. Versículo 12 y 13, leemos juntos. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. 버가모 교회의 뜻은 전에 배울 때처럼 결혼, 혼잡 그런 뜻입니다. Como nosotros aprendimos ya, significado de esta palabra Pérgamo es el casamiento y es la confusión. 그래서 313년, 381년에 국가가 그리고 이 나라가 교회를 봉인해주고 이 교회가 국가 종교가 된 거예요. Así que en el año 313 y 381, el país es el que también ha tomado la iglesia por su religión nacional. 그래서 정치와 종교가 이렇게 섞여져 버린 거죠. Desde entonces la política y la religión así se mezclaron. 결혼한 것처럼 말이죠.
como si fuera casamiento, 그리고 서로 섞인 것처럼. así como fueron mezclados. 그래서 이 버가모 교회에 대해서 주님 말씀하시는데 먼저는 주님이 칭찬을 하셔요. El Señor habla acerca de la iglesia Pérgamo, primero la alaba. 그 버가모 교회의 신앙을 칭찬해 주신 겁니다. Primero alaba pues acerca de la fe que tenía la iglesia Pérgamo, 믿음이 확실한 사람들이 교회에 있었거든요. que había algunos que eran muy fieles en su fe. 그 사도교회 시대, 초대교회 시대 그 300년의 교회 역사를 거치면서 구원받은 많은 사람들이 있었고 올바른 그 신앙을 가진 사람들이 꽤 있었던 것 같아요. Pasando los primeros 300 años, pasando la era de la iglesia apostólica y la iglesia primitiva, hubo muchos que también eran muy fieles en la fe. 그 믿음이 확실한 사람 가운데 특별히 한 사람을 이렇게 말씀하시는데 안디바라는 사람을 언급해 주셨습니다. De entre los hombres fieles en la fe, especialmente aquí habla de un hombre llamado Antifas. 그래서 13절 여기 빨간색 글씨에 보면 내 충성된 증인 안디바가 너희 가운데 곧 사단에 가는 곳에서 죽임을 당할 때도 나를 믿는 믿음을 저버리지 않았다. 이렇게 칭찬해 주셨습니다. Entonces, al ver esta palabra, la letra roja dice, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. 안디바가 믿음 때문에 죽었던 것 같죠. Parece que Antipas también así murió por la fe, ¿no? 예, 전해져 내려온 이야기에 의하면은 그 안디바라는 그리스도인은 석공이었다고 합니다. Según la tradición que viene diciendo, pues ese cristiano Antipas era un masón. 그래서 돌을 가지고 우상을 만들고 살았던 그런 사람이었어요. No era un mesón, entonces con la roca era el que hacía los ídolos. 근데 그 사람이 예수님을 믿고 구원을 받은 거예요. Pero desde que pues creyó en Cristo fue salvo este hombre. 근데 그 나라에서 정책적으로 석공들한테 명령을 내렸습니다. Pero de parte del país entonces se les daba una orden pues a todos los mesones. 예, 돌로 석상, 우상들을 만들라는 정책적인 명령이 떨어졌어요. O sea, de parte del gobierno se les daba una orden de que todos los mesones también hicieran con las rocas, las piedras, los ídolos. 근데 이 안디바라는 석공은 구원받은 그리스도인으로서 그것을 받아들일 수가 없었어요. Pero este mesón llamado Antipas, ya que era cristiano salvo, entonces no pudo obedecer esta orden que se le dio de parte del gobierno. 그래서 나라의 명령을 거부했기 때문에 죽임을 당한 겁니다. Ya que pues rechazó esa orden de parte del gobierno, por eso murió. 근데 안디바가 어떻게 죽었냐면은 노쇠로 만든 소 모양의 형틀이 있습니다. Pero de qué manera pues lo mataron? Había un molde que tenía la forma de vaca hecha por fierro. 그 만든 소가 안에는 비어져 있는 거예요. Entonces al ver pues adentro de la vaca pues estaba vacío. 예, 그 안에 사람을 집어넣는 거죠. Entonces lo metieron dentro de esta vaca, molde de la vaca. 그리고 그 밑에서 불을 떼는 겁니다. Y después se pusieron también la leña y el fuego en la parte de abajo. 그럼 사람이 그 안에서 막 비명을 지르겠죠. Entonces esa persona que está adentro entonces va también así gritar, ¿no? 그런데 바깥에서 들리는 것은 그 비명이 소가 우는 소리처럼 그렇게 들렸다고 합니다. Pero se dice que pues de fuera su grito se oía como si pues la barca estuviera bramando. 그래서 안디바는 이렇게 주님을 부인하지 못하고 우상을 섬기는 것을 거부했기 때문에 죽임을 당했어요. Ya que Antipas también así rechazó esa orden de hacer los ídolos, las estatuas para servir al Señor, así murió. 이처럼 믿음을 가진 사람들이 있었기 때문에 하나님께서 이 버가모 교회는 칭찬해 주신 거예요. Como él, había también así cristianos que eran fieles en la fe, así que Dios también estuvo alabando de la iglesia Pérgamo. 그런데 하나님께서 책망을 하신 게 있습니다. Pero hay otra cosa por la cual pues Señor reprendió. 무엇을 책망하셨을까요? ¿Qué habrá reprendido de esa iglesia Pérgamo? 구별되지 않았어요. De que no fueron distinguidos. 요한계시록 2장 14절입니다. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. 주님의 책망입니다. Aquí viene la reprensión del Señor. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. 책망하시면서 발람의 교훈을 언급하셨죠. Reprendiendo contra esa iglesia que menciona de la doctrina de Balaam. 여러분 성경을 읽어보면 발람이 누구냐면은 이스라엘로 하여금 모압 여인과
행음하도록 한 사람입니다. Al leer pues la Biblia quién era Balaam, era también un profeta que hacía que los israelitas cometieran el pecado de fornicación con las mujeres moabitas. 예, 이스라엘로 범죄케 한 사람이죠. Pues era el que también hizo cometer pecado a los israelitas. 예, 모압 여인들은 세상 여인들이잖아요. Las moabitas eran las mujeres mundanas, ¿no? del mundo. 하나님을 섬기지 않고 우상을 섬기는 자들입니다. Eran las mujeres que no les servían a Dios, sino a los 예, ídolos. 그들이 하나님의 백성과 섞였다는 거예요. Pero esas mujeres también mundanas se mezclaron con el pueblo de Dios. 예, 섞였다는 것은 구별을 하지 않았다는 겁니다. El hecho de que se hayan mezclado significa que no fueron separados de otros. 그래서 이 죄로 말미암아서 하나님께서 이스라엘에 연병을 내리셨고요. A causa de este pecado, Dios hizo caer la mortandad sobre el pueblo de Israel. 그리고 그 연병으로 24,000명이 죽습니다. Por esa mortandad que Dios hizo caer, los 24,000 israelitas de aquel tiempo murieron. 이스라엘에 무척 세상을 사랑하도록 한 겁니다. Pues hizo que los israelitas amaran el mundo. 버가모 교회에 이 죄가 들어왔다는 거예요. Pero ese pecado entró en la iglesia Pérgamo. 여러분 에베소 교회도 세상을 사랑하는 죄가 들어왔죠. En caso de la iglesia Éfeso todavía, pues el hecho de que amaran el mundo se había metido, ¿no? 버가모는요. Pero ¿qué tal en la iglesia Pérgamo? 훨씬 더 큰 행음, 그 세상과 섞이는 것이 중한 죄가 더 들어온 겁니다. Todavía el pecado más grave, la fornicación, o sea, ser mezclados con el mundo, se ha metido en la iglesia Pérgamo. 여러분 성경에서는 행음이라는 말이 굉장히 많이 나옵니다. Al ver la Biblia, esta palabra, la fornicación, repite varias veces. 이유가 있어요. Hay razón de por qué. 여러분 하나님은 우리 영혼의 아버지십니다. Dios es el Padre de nuestro espíritu. 히브리서 12장에 그렇게 말씀하셨죠. Al ver Hebreos capítulo 12 lo dice. 근데 하나님은 우리의 영혼의 남편이기도 하십니다. Pero a la vez Dios es el marido de nuestro espíritu. 이사야 54장에 그렇게 말씀하셨죠. Al ver Isaías capítulo 54 lo dice. 그러니까 주님이 우리의 남편이시기 때문에 남편을 사랑하는 마음이 우상에 가 있거나 세상에 가 있으면 행음하는 거예요. Ya que el Señor es nuestro marido, entonces el amor hacia el marido, si se ha inclinado a otra cosa, al mundo, a las cosas que están en el mundo, entonces es la fornicación ante Dios. 때문에 에스겔 16장에서는 우상을 사랑하는 것을, 우상을 숭배하는 것을 영적 간음이라고 했습니다. Por eso al ver Ezequiel capítulo 16 dice que servir a los ídolos es la fornicación espiritual. 그리고 야고보서 4장 4절에 보면 세상을 사랑하는 것을 간음하는 여자라고 했어요. Y Santiago 4:4 dice que los que aman este mundo son adúlteros. 그러니 구별이 안 된 삶은 하나님 앞에서 행음하는 거랍니다. Por eso la vida que llevan, pues sin estar separada del mundo, es como si cometieran pecados, la fornicación ante Dios. 그러니 구원받은 그리스도인이 주님을 사랑하고 세상과 구별되는 것은 아주 중요한 것이 되는 거예요. Por eso es muy importante que los cristianos salvos solamente amen el Señor y que vivan separados del mundo. 그러면 구별된 삶이 뭐냐 말이에요. Entonces, ¿a qué se refiere la vida separada del mundo? 내가 구별된 삶을 알아야지 구별된 삶을 살 것 아닙니까? Uno tiene que saber de qué manera pueden vivir la vida separada para poder vivirla, ¿no? 가장 명확하게 구별된 삶을 설명하시는 것이 죄송합니다. 시편 1편 1, 2절입니다. Salmo capítulo 1, versículo 1 y 2 nos explica más claramente sobre la vida separada de las cosas del mundo. 찾아보겠습니다. Vamos a buscar. 시편 1편 1절과 2절입니다. Salmo capítulo 1, versículo 1 y 2. 여러분 그리스도인이 이렇게 사는 것이 구별된 삶입니다. El hecho de que los cristianos vivan de esta manera es vivir la vida separada. 우리가 지난 일요일 날 영적 전쟁에 대해서 배웠습니다. El domingo pasado aprendimos sobre la guerra espiritual. 가장 먼저 필요한 것이 영적 전쟁에서 성경, 말씀이라고 했습니다. En la guerra espiritual, la primera cosa que se nos necesita es la Biblia, la palabra. 두 번째 기도라고 했습니다. La segunda cosa que se nos necesita es la oración. 세 번째가 배우지 않았지만 구별이라고 말씀드렸습니다. La tercera es la que no hemos aprendido, pero les dije que era la separación. 다음 배우고 좀 그럼 구별이 뭐냐 간단하게 볼게요. La próxima ocasión vamos a aprender, pero ¿qué es la separación? Vamos a aprender aquí de manera sencilla. 1절과 2절을 함께 읽겠습니다. Versículo 1 y 2, leemos juntos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. 여러분 이것이 그리스도인의 구별된 삶입니다. Así es la vida separada de los cristianos. 악인의 꾀를 좇지 아니하며 그랬습니다. Aquí dice que no anduvo en consejo de malos. 여러분 악인의 꾀를
좋지 않는 이게 무슨 말일까요? ¿A qué se refiere el no andar en consejo de malos? 여러분 하나님의 말씀과 배치되는 세상에 있는 많은 이론들을 배우면요. 여러분들의 생각에 영향을 미치는 거예요. Si llegan a aprender tantas cosas, pues teorías, ideologías que existen en el mundo que no son conforme a la palabra de la Biblia, luego pues choca con la palabra de la Biblia. 여러분이 세상에 있는 이론들, 세상에 있는 사람들이 말하는 것을 계속 들어보세요. 무슨 일이 벌어져요. Si ustedes siguen escuchando entonces las ideologías y las opiniones de los hombres del mundo, ¿qué es lo que sucederá en ustedes? 그것이 여러분의 생각을 형성하는 거예요. Es lo que va a formar el pensamiento de ustedes. 그래서 우리가 무언가를 보고 결정할 때는 그 형성된 생각을 가지고 결정을 하는 거잖아요. Cuando ustedes vean y escuchen y tomen alguna decisión, siempre van a tomar decisión dependiendo de su pensamiento que ya les habrá sido formado. 그러니까 그렇게 되는 걸 사전에 차단하라 말입니다. Entonces se les dice que también así desde el principio que impidan eso. 악인의 길을 좇지 말라는 겁니다. O sea que no anden en consejo de malos. 그럼 악인의 길을 계속 좇으면 어떻게 되죠? Si siguen andando en consejo de malos, ¿qué es lo que va a pasar? 죄인의 길에 딱 서게 되는 겁니다. Y luego se pone en camino de pecadores. 죄인의 길에 선다는 말은 죄인의 인생 가운데 들어간다 말입니다. Ponerse en camino de pecadores significa que se meten en la vida de los pecadores. 그 길로 계속 가면 어떻게 될까요? Y si siguen tomando este camino de pecadores, luego ¿qué pasa? 네, 그 삶, 그 인생이 굳어지는 거예요. Y así pues se les establecerá su 네, vida. 그런 사람의 생으로 그냥 굳어져 버리는 거. Esa vida entonces así quedará muy fija. 고치기가 어려워요. Será muy difícil que ahora se pueda corregir ese tipo de la vida. 그 생각을 바꾸거나 그 삶을 교정하기가 굉장히 어려워집니다. Será muy difícil luego corregir o modificar ese pensamiento que ya está formado. 그래서 말씀하시기를 오만한 자리에 앉지 말라고 했습니다. Por eso aquí dice, ni en silla de escarnecedores. 그래서 악인의 길을 쫓고 죄인의 길에서 계속 살아가다 보면 어느새 그 사람이 오만한 자리에 딱 앉게 되는 거예요. Como dice acá, si siguen andando en consejos de malos, también estando en camino de pecadores, luego también se sientan en silla de escarnecedores. 예, 바뀌어지기가 어렵습니다. Será ahora muy difícil que cambie su pensamiento, su vida. 우리 그리스도인들은 구별된 삶이 오냐? 그렇게 하지 말라는 거예요. Entonces, ya que nosotros cristianos salvos tenemos que vivir la vida separada, que no la vivamos así. 그리고 해야 될 게 있죠. Y hay otra cosa que hay que hacer, 하나님의 말씀을 주야로 묵상하는 것. hay que meditar la palabra de Dios de día y de noche. 이것이 확실하게 그리스도인의 구별된 삶을 설명하는 말이었습니다. Esta palabra es la que nos explica seguramente, claramente acerca de la vida separada de los cristianos salvos. 주님께서 버가모 교회의 믿음은 칭찬하셨습니다. El Señor estuvo alabando acerca de la fe de la iglesia Pérgamo, 그러나 에베소 교회보다 훨씬 더 심각하게 섞여져 있는 이 세상을 사랑하는 그것을 하나님이 심히 책망하신 겁니다. pero todavía el amor hacia el mundo, más grave que el de la iglesia Éfeso, se ha metido en la iglesia Pérgamo, por eso el Señor lo estuvo regañando. 그래서 그 영적 싸움에서 어떻게 이기냐 구별되라는 거죠. ¿De qué manera uno puede pensar y ganar en la guerra espiritual? Que vivan separados. 그리고 그 구별된 삶을 살 때 진정으로 명실공히 이기는 자가 되는 겁니다. Cuando lleven la vida separada delante del Señor, serán vencedores. 그래서 주님께서 그 이기는 사람에게 구별된 삶을 사람에게 주시는 선물이 있다는 거예요. Entonces dice que hay un regalo que Dios también les dará a los vencedores, a los que viven la vida separada. 요한계시록 2장 17절입니다. Es Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. 예, 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. 이스라엘이 모압 여인들과 섞여서 행음하는 것을 책망하시면서 그리스도인들이 구별될 것을 말씀하셨죠. Regañando a ese hecho de que los cristianos salvos se hayan mezclado con las mujeres moabitas, aquí dice que los cristianos vivan de manera separada. 그리고 구별된 사람들을 이기는 사람이라고 말씀하시면서 Y aquí dice que los que viven de manera separada son los que vencen, vencedores. 그에게 주시는 선물이 있다는 Y 겁니다. también hay un regalo que Dios se los da. 예, 만나를 주신다라고 했습니다. Se lo da maná. 여러분, 만나가 뭐죠? ¿Qué es maná? 출애굽기 16장부터 이스라엘 백성들이 처음으로 만나를 먹기 A 시작합니다. partir de Éxodo capítulo 16 fue la primera vez que los israelitas empezaron a comer maná. 그리고 요수아 5장까지
계속해서 만나를 먹어요. Hasta el tiempo de Josué capítulo 5 seguían comiendo maná los israelitas. 여호수아 5장부터는 이제 먹질 않습니다. Desde Josué capítulo 5 ya cesaron de comer maná. 그럼 언제 먹었냐는 거예요. Entonces, ¿cuándo comieron los israelitas maná? 예, 광야에서 생활할 때 하나님께서 하늘에서 신령한 양식으로 만나를 주셨습니다. Viviendo ellos en el desierto, Dios hizo caer el alimento celestial, pues del cielo a la tierra, que se llama maná. 예, 신령한 것이라고 말씀드린 것은 하나님께서 주셨기 때문에 그렇게 말씀드린 겁니다. Les dije que era el alimento espiritual, ya que también Dios se lo dio por eso. 그럼 우리가 만나를 먹을 수 있다는 게 무슨 말일까요? ¿A qué se refiere que nosotros podamos comer el maná? 지금 만나가 없잖아요. Ahora ya no hay maná, 예, 만나가 있습니다. pero tenemos maná. 하나님께 주시는 신령한 양식이 있습니다. O sea, tenemos el alimento espiritual que Dios nos lo da. 말씀입니다. Es la palabra. 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이니라 하였느니라. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. 여러분 이 성경이 하나님 말씀이 어디서부터 왔습니까? ¿De dónde pues, ha venido esta palabra, la Biblia de Dios? 여러분 하늘에서 온 말씀입니다. Es la palabra dada del cielo. 예, 하늘에서 내려온 신령한 양식입니다. Es el alimento espiritual que descendió del cielo. 근데 누구는 깨닫고 많은 사람들은 못 깨닫죠? Pero ¿quiénes son los que pueden entender esta palabra? ¿Quiénes son los que no pueden entenderla? 누가 감추인 만나를 먹을 수 있습니까? ¿Quiénes podrán comer el maná escondido? 누가 말씀을 깨닫고 이해를 하냐는 거예요. ¿Quiénes van a poder darse cuenta, entender la palabra? 구원받고 구별된 삶을 살아가는 그리스도인들이 말씀을 배울 때 그것이 신령한 양식으로 주어집니다. Los cristianos que recibieron la salvación y cuando estén viviendo la vida separada es cuando van a poder realmente entender la palabra el maná. 그러니 저와 여러분, 우리 교회가 구원을 받고 구별된 삶을 사는 것이 중요한가요, 안 한가요? Entonces, para mí, para ustedes, para nuestra iglesia, ¿sería importante que recibieran la salvación y que vivieran la vida separada o no? 중요한 거죠. Sí, sería muy importante. 우리는 지금 이 시간에 구별된 삶을 산다라고 말할 수는 있습니다. A esta hora se puede decir que nosotros estamos viviendo la vida separada. 물론 지속적으로 돼야죠. Claro, siempre hay que estar viviéndola constantemente. 오늘만 구별된 삶, 그것은 구별된 삶이 아닙니다. Si dicen que solamente llevaron la vida separada el día de hoy, eso no se refiere a la vida separada. 성경의 특징은 항상 반복적이고 지속적일 때 하시는 말씀이거든요. La característica de la palabra de la Biblia es que cuando siempre hacen las cosas constantemente, si se les pega como la costumbre, es cuando la Biblia dice. 그리고 이기는 사람에게 줄 선물이 흰돌을 줄 터인데 그렇게 기록되어 있습니다. También otra cosa que se le dará al que venciere será la piedrecita blanca. 여러분 실제 전에 내려오는 이야기에 의하면 이 당시에 재판이 있잖아요. Según la tradición que viene diciendo en aquel tiempo, cuando pues, estaban en la corte, 그 재판이 있으면 재판에 이기는 사람에게는 실제로 흰돌을 줬대요, 흰돌을. cuando estaba en la corte, pues al que pues, vencieron, en la corte se les daba la piedrecita blanca. 그리고 진 사람에게는 검은 돌을 줬다는 거예요. Y a los que también perdieron, en este caso judicial, se les daba la piedrecita negra. 그렇게 이해를 해도 돼요. Así puede entender como lo siguiente. 근데 단지 그렇게만 주신 이 흰돌을 기록한 것은 아니겠죠. Pero no solamente esta piedrecita blanca tendría ese significado. 마태복음 21장에 보면 예수님을 돌이라고 이렇게 표현을 한 말씀이 나옵니다. Al ver Mateo capítulo 21 dice que Jesús es la piedra. 실제 예수님은 모퉁이의 머릿돌이 되셨잖아요. En realidad Jesucristo se hizo la piedra de la cabeza angular, ¿no? 그래서 흰돌을 준다는 것은 우리가 구별된 삶을 살게 되면은 예수님을 더욱더 알 수 있는 그런 지각을 주신다는 의미일 겁니다. Entonces, darle la piedra blanca se refiere a que se les da el entendimiento para poder ir conociendo a Dios si viven la vida separada. 그래서 에베소서 3장에 보면 주님의 사랑의 그 넓이와 길이, 높이와 깊이를 점점 알아간다라고 했잖아요. Por eso al ver Efesios capítulo 3 dice que van conociendo cuán también grande es la longitud, la anchura, la profundidad y del amor del Señor. 그래서 구별된 삶을 살 때 그리고 주님 말씀을 묵상할 때 우리가 주님을 더욱더 알아가게 될 겁니다. Cuando vivan la vida separada y meditando en la palabra de Dios es cuando irán conociendo más al Señor. 주님이 해주시는 것이기 때문에 우리는 개인적으로 경험하셔야 될 겁니다. Es lo que el Señor nos lo hará, así que cada quien personalmente tiene que experimentar esta palabra. 그리고 이 말씀에 보면 돌 위에 새 이름을 기록한 것이 있다라고 했잖아요. Y también al ver esta palabra dice en la piedrecita escrito un nombre nuevo. 이 새 이름이라고 하는 것은 그 신앙에 맞는, 그 신앙에 걸맞는, 그 사람의 신앙에 걸맞는 이름을
준다는 걸 겁니다. Un nombre nuevo significaría que se les dará también nombre digno dependiendo de su nivel de la fe. 우리가 성경에도 보면 신앙생활을 올바를 때 그 사람의 이름을 바꿔주시는 하나님의 의도가 있는 것을 보게 되거든요. Al ver la Biblia también podemos ver que Dios tenía la intención de por qué ha cambiado el nombre de una persona cuando vivía bien la vida cristiana. 창세기 17장에 보면 하나님께서는 아브라함이라는 이름을 아브라함으로 바꿔주셨습니다. Al ver Génesis capítulo 17, Dios cambió el nombre de Abraham por el de Abraham. 이름을 바꿨다는 것은 하나님의 신앙, 하나님께서 그 신앙을 인정해주는 의미가 될 거예요. El hecho de que Dios haya cambiado su nombre significa que Dios es quien reconoció su fe. 창세기 32장에 야곱이라는 이름을 이스라엘로 바꿔주셨잖아요. Al ver Génesis capítulo 32, Dios cambió el nombre de Jacob por el de Israel. 그 안에서도 신앙의 성장이 있었던 겁니다. También en el cual pues hubo crecimiento de su fe. Por eso, 요한복음 1장에 보면 시몬의 이름을 베드로로 바꿔주셨죠. al ver San Juan capítulo 1, también Dios cambió el nombre de Simón por el de Pedro. 지금도 비슷하다고 생각을 합니다. Pienso que todavía pasa lo mismo. 우리 형제 자매님들이 신앙생활을 주님 앞에서 신앙생활에 열심히를 하게 되면 그 신앙이 성장하는 만큼 주님이 주시는 직분이 분명히 있을 겁니다. Cuando los hermanos también de la iglesia vivan bien la vida cristiana con mucho esfuerzo, también el Señor les encargará el ministerio. 봉사회장이라는 이름을 아무나 받을 수는 없는 것 아니겠어요? No cualquier pues, hombre podría tener este ministerio de ser servidor de los varones. 예, 어머니 회장이라는 그 직분을 아무나 받을 수는 없는 것 아니겠어요? No cualquier persona podría también tener ese ministerio de poder ser la sierva de las mujeres. 그래서 그 새로운 이름을 주셨다는 의미를 그렇게 교훈받을 수 있을 겁니다. Por eso el hecho de que se les haya dado el nombre nuevo pues, tiene ese significado. 그리고 그 믿음의 성장은 아마 주님과 자기 자신만 알 거예요. Y en cuanto al crecimiento de la fe, uno mismo y el Señor también los dos conocerían bien. 그래서 이 말씀 끝에 보면 그 이름을 알 사람이 없느니라 그렇게 말씀하셨습니다. Por eso al final de esta palabra, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe, dice. 그래서 버가모 교회를 통해서 주님이 믿음을 칭찬하셨습니다. A través de la iglesia Pérgamo, Señor estuvo alabando de su fe. 우리는 끝까지 견고한 믿음 가져야 되겠죠. Hasta el fin tenemos que tener la fe muy firme. 그리고 세상과 구별되지 않고 섞여인 것을 주님께서 심히 책망하셨습니다. Y el Señor también estuvo regañando fuertemente de que vivan mezclados también con el mundo. 그래서 여러분과 저는 세상과 구별될 것을 하루하루 마음에 정하시고 또 영적인 싸움을 해야 될 겁니다. Por eso cada día en nuestro corazón tenemos que tomar la decisión de que hay que también vivir separados del mundo para tener la lucha, la guerra espiritual ante Dios. 그리고 구별될 때 주님께서 주실 선물 그 상도 말씀해 주셨고요. Todavía la palabra nos habla de los regalos que se nos darán cuando, siempre y cuando vivamos la vida separada. 여기까지 이해가시죠? Hasta este punto me doy a entender, ¿no? 세 번째 칭찬과 책망을 받은 교회가 두아디라 교회입니다. Y la tercera iglesia que fue alabada y reprendida a la vez es la iglesia que se llama Tiatira. 앞에 있는 말씀인데요. Es la palabra que está en la pantalla. 8절, 19절 함께 읽겠습니다. Versículo 18 y 19, leemos juntos. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. 여러분, 우리는 교회사를 배울 때 두아디라 교회에 대해서 좀 배웠습니다. Aprendiendo de la iglesia, la historia de la iglesia, ya habíamos aprendido de la iglesia de Tiatira. 그 두아디아라는 그 뜻은 계속되는 제사 그런 뜻입니다. El significado de esta palabra Tiatira es el sacrificio continuo. 예, 미사하고 같은 개념이죠. O sea, tiene el mismo concepto como de misa. 그래서 이 두아디라는 590년부터 1517년까지 약 1000년 동안의 가톨릭 교회 시대를 의미하는 것이기도 합니다. Por eso esta iglesia, también Tiatira, se refiere a la era de la iglesia católica que empezó desde 590 después de Cristo hasta 1517. 먼저 주님께서 그 두아디라 교회에 칭찬하시는 말씀이 19절에 나옵니다. Primero, al ver versículo 19, habla de la palabra con la que el Señor estuvo alabando a esta iglesia Tiatira. 네 사업과 사랑과 믿음과 섬김과 인내를 하나님께서 칭찬해 주셨습니다. El Señor estuvo alabando diciendo: Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. 열심히 있었다는 거죠. De que tenía el celo, 섬김의 열심히는 있었다는 겁니다. de que tenía el celo en servicio. 우리에게도
열심히 있어야 된다는 것을 말씀하시고 있는 거예요. Eso significa que nosotros también tenemos que tener el celo, ¿no? 그런데 책망하신 말씀이 있습니다. Pero hay palabra también de reprensión. 이 말씀은 찾겠습니다. Esta palabra vamos a buscar. 2장 20절입니다. Capítulo 2, versículo 20. 2장 20절 2:20. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. 여러분 중에 이게 무슨 말이냐면요. ¿A qué se refiere esta palabra? 두아디라 교회의 열심을 주님이 칭찬하셨잖아요. El Señor estuvo alabando del celo que traía la iglesia Tiatira, ¿no? 지금 엄청난 책망을 하시는 겁니다. Y después viene la gran reprensión, 교회 안에 들어오지 말아야 될 것이 들어왔다는 겁니다. cosa que no tenía que haberse metido en la iglesia, entró, se metió. 그게 뭐죠? ¿De qué cosa se metió en la iglesia? 이세벨을 용납했다는 겁니다. De que toleraron a Jezabel. 그럼 이세벨을 용납했다는 의미가 뭐죠? Entonces, ¿qué significa que hayan aceptado, tolerado a Jezabel? 열왕기상 16장부터 읽어보면 이세벨이 누군지에 대해서 나옵니다. Al leer Primera de Reyes de este capítulo 16, habla de esa mujer Jezabel. ¿Quién era esa mujer? 아합 왕의 아내였습니다. Era la esposa de un rey llamado Acab. 그 이세벨이란 여자가 이스라엘로 하여금 우상을 숭배하도록 한 장본인이고 그 우상을 숭배하도록 해서 이스라엘을 망하게 한 장본인이 누구냐면은 이세벨이란 여자입니다. Esa mujer Jezabel era la que pues motivaba a los israelitas a servir a los ídolos por la cual el pueblo de Israel también fue destruido. 하나님 믿는 그 세계 속에 우상을 믿는 것이 들어왔고 그걸로 인해서 망하게 한 것이 이세벨이란 거예요. En este mundo en que servían solamente a Dios, esa mujer Jezabel era la que también trajo los ídolos para que les sirvieran y que Israel fuera destruido. 주님의 교회가 있잖아요. Existe la iglesia del Señor. 주님의 피로 세워진 교회, Es la iglesia formada por la sangre de 또 Cristo. 하나님의 은혜로 세워진 교회가 있죠. Existe la iglesia formada por la gracia del 예, Señor, ¿no? 구원받은 무리입니다. Es el grupo de los salvos. 근데 그들이 우상 숭배하도록 끌어들였단 말입니다. Pero trajeron también a Jezabel para que esa iglesia sirviera o le sirva a los ídolos. 그런 일이 어디에 있었다고요? ¿En dónde pasó esto? 두아디라 교회, En la iglesia Tiatira. 그게 카톨릭 교회에 있었다는 거예요. Así era la iglesia católica. 카톨릭에서 성경에 없는 많은 것들이 교회 안으로 들어오겠다는 겁니다. Porque la iglesia católica fue la que aceptó tantas cosas de las cuales ni la Biblia menciona. 성경 어디에도 없는 영적인 계급이 있다고 만들었잖아요. La iglesia católica hizo la jerarquía espiritual de la cual en ninguna parte de la Biblia menciona. 누구든지 개인적으로 참빛꽃 세상에 와서 각 사람의 비치는 빛이 있었나니라는 말씀처럼 각 개인이 예수님의 피를 믿고 구원을 받는 겁니다. Como dice la palabra, es la luz verdadera que vino a cada quien. Cada quien realmente creyendo en la sangre de Cristo puede recibir salvación personalmente, ¿no? 그런데 모든 사람이 주님께 직접 못 나가게 만든 거예요. Pero la iglesia católica hizo que cada quien pues no pudiera acercarse o acudir a Dios de manera directa. 신부를 통해서 추기경을 통해서 교황을 통해서 하나님께 나가도록 돼 있습니다. Pues según ellos hicieron esa jerarquía espiritual para que los hombres pudieran acercarse a Dios por medio de los sacerdotes y por medio de también otros hombres de nivel alto. 성경 어디에도 그런 것이 없죠. Pero en ninguna parte de la Biblia lo menciona. 그리고 성경 어디에도 없는 연옥이라는 것을 가르쳤고 Y también la iglesia católica es la que está enseñando el purgatorio, del cual en ninguna parte de la Biblia se encuentra. 그리고 성경 어디에도 없는 면죄부를 얘기했고 Y también la iglesia católica estuvo hablando de la indulgencia, de la cual en ninguna parte de la Biblia se encuentra. 그리고 칠성사라는 은혜의 형식을 갖춰가지고 그 형식에 얽매이겠다는 말입니다. Y también la iglesia católica hizo que también existieran los 7 sacramentos para que los hombres vivan amarrados por ellas. 그 많은 교환의 형식을 만들어가지고 실제로 사람이 그 형식에 매여 있어가지고 직접 하나님께 못 나가도록 이걸 막은 것이 하나님께 나가는 것을 막은 것이 이 가톨릭 교회인 거예요. La iglesia católica es la que hizo tantos ritos, tantas cosas pues formales para que los hombres solamente se aferren a estas cosas, que vivan amarrados por ellos para no poder acercarse o acudir a Dios de manera directa. 이세벨이 이스라엘을 망케 한 것처럼 이 가톨릭이 교회를 망하게 만드는 겁니다. Así como Jezabel hizo que el pueblo de Israel fuera destruido, también la iglesia católica es la que hizo que también la iglesia totalmente ante Dios fuera destruida o que cayera para abajo.
그러면 교회가 완전히 무너졌냐? Entonces, si es así, la iglesia totalmente cayó para abajo, 그렇지는 않습니다. no totalmente cayó para abajo. 거기에 연루되지 않은 그리스도인들이 있었던 겁니다. Había también cristianos que también no estaban involucrados en eso. 로마서 11장에 말씀하시는 것처럼 은혜로 택하심을 따라 남은 자가 있다라고 말씀하신 것처럼 그 어렵고 암흑의 신앙의 세계 속에서도 믿음을 간직한 사람들이 있었던 거예요. Como dice Romanos capítulo 11, pues existe también el remanente escogido por la gracia. En ese también mundo de la oscuridad, espiritualmente existían los cristianos que guardaban bien su fe ante Dios. 24절, 25절입니다. Versículo 24 y 25. 24절, 25절 함께 읽겠습니다. Versículo 24 y 25 leemos juntos. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, reténlo hasta que yo venga. 24절을 보면 이 교훈을 받지 않은 사람들이 있다고 했죠. Versículo 24 dice, a cuantos no tienen esa doctrina. 여러분 우리가 도아디라 교회를 책망하신 주님의 말씀을 따라서 우리가 교훈을 받으셔야 됩니다. Conforme a la palabra del Señor, quien también regañó, la iglesia Tiatira, tenemos que tomarla por ejemplo. 우리는 성경을 부지런히 배우고 알아야 될 겁니다. Tenemos que aprender también y conocer esta palabra de la Biblia diligentemente. 그리고 성경과 맞지 않는 것을 우리는 철저하게 배척을 해야 될 겁니다. Si son cosas que no corresponden, no concuerdan con la palabra de la Biblia, tenemos que rechazarla totalmente. 그것이 교회 운명하고도 연결이 되어 있습니다. Porque eso está relacionado con el destino de la iglesia. 여러분 저와 여러분들은 다 여러 모양으로 다 부족한 사람들입니다. Yo y ustedes de varias formas somos faltos de muchas 누구나 cosas. 다 모난 성격을 다 가지고 있어요. Quien quiera que sea también tiene carácter o personalidad también que es mala. 부족한 거 많잖아요. Tenemos muchas cosas que nos hacen falta, ¿no? 내가 나를 봐도 부족한데 남들이 나를 보면 얼마나 더 부족하겠습니까? Al verme a mí mismo todavía siento que yo soy falto, entonces cuánto menos sería cuando otros hombres del mundo me ven. 근데 그것은 주님의 사랑으로 덮어줘야 될 거고요. Pero son las cosas que tienen que ser también cubiertas por el amor del Señor. 그러나 결코 우리가 용납함이 안 되는 반드시 배척해야 되는 것이 있습니다. Pero hay una cosa que jamás tenemos que aceptar, sino sin falta tenemos que rechazarla. 잘못된 교리가 이 교회에 들어오면 안 돼요. No tiene que entrar la falsa doctrina en esa iglesia. 여러분 우리 교회 만약에 복음의 교리 중에 잘못된 것이 들어오면 어떻게 될까요? ¿Qué tal si algunas cosas que no concuerdan con la doctrina del Evangelio de la Biblia entra en nuestra iglesia? 구원을 못 받잖아요. O sea, la persona no podrá recibir la salvación. 달리 말하면 천국 가냐 지옥 가느냐가 이게 결정이 되는 건데 En otras palabras, por medio de este Evangelio se determinará si van a ir al cielo o al infierno. 이것만큼은 우리 확실해야죠. Nos tiene que quedar bien claro eso. 복음만큼은 우리가 지켜야 됩니다. En cuanto al Evangelio, sin falta tenemos que saber guardarlo bien. 복음을 흩트리는 어떤 교리나 이론들이 이 교회에 들어오면 안 돼요. Que quien quiera que sea, pues cualquier doctrina que sea, no tiene que entrar en esa iglesia que pervierte luego la doctrina del Evangelio. 그리고 사도행전 15장에 보면 교회 안에 들어오지 말아야 할 그 대표적인 죄가 음행죄. Y también al ver Hechos capítulo 15, el pecado representante que no tiene que meterse en esa iglesia es el de la fornicación. 다른 어떤 죄보다도 교회 안에는 음행죄는 여러분들이 철저하게 스스로가 막으셔야 됩니다. Más que cualquier pecado que sea, pues en caso de pecado, la fornicación siempre tiene que interrumpir, impedir para que no entre en esa iglesia ese pecado. 왜냐하면 음행이라는 죄는 사람의 인격하고 직접적으로 연결이 돼 있거든요. Porque ese pecado, la fornicación, está relacionado directamente con la personalidad de cada uno. 아주 중요한 겁니다. Es la cosa muy importante. 아주 중요한 겁니다. Es muy importante eso. 그럼 네 번째로 칭찬과 책망을 받은 교회가 사대 교회입니다. Y la cuarta iglesia que fue alabada y reprendida a la vez es la iglesia Sardis. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. 이 사대라는 말은 남은 자라는 뜻이고요. El significado de la palabra Sardis es el remanente. 우리가 교회사에 배운 것처럼 제1차 종교개혁 마틴 루터에 의해서 종교개혁이 일어난 그 때를
의미한다 그렇게 설명할 수 있습니다. Como aprendimos la historia de la iglesia, también esta iglesia Sardis concuerda con la era de la primera reforma religiosa que hizo Martín Lutero. 먼저 주님은 사대교회에 무엇을 칭찬하셨을까? Primero, ¿qué cosa de la iglesia Sardis fue alabada por el Señor? 확실히 거듭난 자들이 있다는 겁니다. De que había personas que nacieron de nuevo seguramente. 3장 4절입니다. Capítulo 3, versículo 4. 함께 읽겠습니다. 4 leemos juntos. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. 확실하게 거듭나서 주님 앞에 바르게 살아가는 그리스도인들이 있다는 거예요. O sea que había cristianos salvos que recibieron la salvación seguramente y que vivían separados. 우리는 그것을 모범 삼아서 그렇게 신앙생활을 해야 되겠죠. Tenemos que tomarlos por ejemplo para vivir bien así la vida cristiana. 그런데 믿음은 가지고 있는 교회인데 주님이 책망하신 게 있습니다. Era la iglesia que tenía la fe, pero una cosa fue reprendida por el Señor. 방금 읽은 말씀처럼 살았으나 죽은 자로다 이렇게 말씀하셨거든요. Como la palabra que acabamos de leer aquí dice, que tienes nombre de que vives y que estás muerto. 그래서 내가 네 행위를 아노니 네가 살았다 하는 이름을 가졌으나 죽은 자로다 그렇게 말씀하셨습니다. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. 그런데 완전히 죽은 건 아니죠. Pero no que estés muertos totalmente, 왜냐하면 2절에 보면은 그 남은 바 죽게 된 것을 굳게 하라 그랬잖아요. porque al ver versículo 2 dice, afirma las otras cosas que están para morir. 그러면 왜 이렇게 됐을까 하는 겁니다. ¿Por qué creen que sucedió esto? 여러분 약 1000년간의 가톨릭 교회 시대가 있었습니다. Existió la era del catolicismo durante aproximadamente 1000 años. 그리고 마틴 루터에 의해서 종교개혁이 일어났고 Y por ti Martín Lutero sucedió la primera reforma religiosa. 땅에 묻혀있던 그 복음이 일어나서 활발하게 전해지기 시작했습니다. Este evangelio que estuvo sepultado también así revivió y empezó a predicarse activamente. 그래서 구원받은 사람들이 생기기 시작했죠. Por lo cual los cristianos salvos también así aparecieron, 살았어요. están vivos, 그런데 죽은 자로다. pero a la vez están muertos. 무슨 말일까요? ¿A qué se refiere? 이것은 뭐냐면은 성령의 인도하심을 따른 신앙생활을 못했다 말이에요. Significa que ellos no pudieron vivir la vida cristiana guiados por el Espíritu Santo. 구원은 받았지만 그 가톨릭 시대에 있었던 그 많은 잔재들이 함께 따라 들어왔기 때문에 성령의 가르침을 받기가 아마 어려웠을지도 모르겠습니다. De que fueron salvos y recibieron salvación, pero ya que se les habían pegado como la costumbre muchas cosas de la era de catolicismo, por eso a lo mejor les era muy difícil vivir la vida cristiana guiados por el Espíritu Santo. 그래서 복음을 믿음으로 그 영혼은 분명히 살아났어요. Por haber creído en el Evangelio, seguramente su espíritu revivió, 근데 그 행실은 pero su obra 죽은 거죠. estuvo muerta. 로마서 8장을 보겠습니다. Busquemos Romanos 8. 로마서 8장 Romanos 8. 로마서 8장 5절 6절입니다. Romanos capítulo 8, versículo 5 y 6. 읽어드리겠습니다. Se los leo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 여러분 이 말씀처럼 그리스도인들도 육신의 일을 생각하고 육신의 일을 할 수 있다는 겁니다. Como dice esta palabra, los cristianos salvos pueden vivir ocupados también en las cosas de la carne. 그럼 그렇게 하면 된다 안 된다? Pero ¿estará bien que vivan ocupados en las cosas de la carne o no? 그렇게 하면 책망을 받는다는 겁니다. Si viven de esa manera serán reprendidos. 12절부터 14절까지입니다. De versículo 12 a 14. 2절부터 14절까지 함께 읽겠습니다. De 12 a 14 leemos juntos. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no, 14절에 보면 versículo 14. 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 그들은 곧 하나님의 아들이라. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 여러분 하나님의 영으로 인도함을 받아야 되는 겁니다. Tienen que vivir guiados por el Espíritu de Dios. 그럼 인도함을 어떻게 받을 거냐 말이에요. ¿De qué manera pueden ser guiados por el Espíritu de Dios? 앞에 화면에 보면은
요한계시록 3장 1절에 보면 일곱과 일곱 별을 가지신 이가 가라사대 이렇게 말씀되어 있죠. Al ver la palabra que está en la pantalla, al ver capítulo 3, versículo 1, dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. 여러분 일곱 영과 일곱 별은 성령과 교회 일꾼들을 가리키는 말입니다. Los 7 espíritus y las 7 estrellas se refieren al Espíritu Santo y a los obreros que hay en la iglesia. 이 말씀은 교회 안에 일꾼들을 통해서 성령의 가르침을 받으라는 겁니다. Esta palabra significa que sean enseñados por el Espíritu Santo, pero por medio de los obreros que están dentro de la iglesia. 반드시 그렇게 하라는 거예요. Sin falta que sean así. 여러분 교회에 와서 성경을 1시간, 1시간 반 이렇게 배우는 게 쉬운 게 아닙니다. Cuando viene a la iglesia y aprender la Biblia durante 1 hora y media no es algo fácil. 한 번은 쉬울 수 있어요. Una ocasión sí se les puede hacer fácil. 그러니까 성경에서 말하는 것은 뭐라고요? 지속적인 거라고요. Pero ¿qué es lo que siempre la Biblia dice? Que sean constantes. 지속적으로 수요일날 참석해서 말씀 배우고 Que aprendan los miércoles concretamente para aprender la palabra. 지속적으로 주일날 구역 모임 모여가지고 항상 말씀 배우고 Que asistan los domingos y a las reuniones de célula constantemente para seguir aprendiendo la palabra. 그렇게 반복적이고 한결같은 것은 결코 쉬운 것은 아니다 말입니다. Hacer constantemente siempre no es algo fácil. 좋아서만 할 수 있는 것이 아니라는 겁니다. No son las cosas que pueden hacer porque siempre les gusta, no es así. 여러분 1시간, 1시간 반 이렇게 성경 공부하는 게 쉽습니까? Se les hace fácil para a ustedes que estén sentados y que aprendan la Biblia durante 1 hora y 1 hora y media. 공부하는 게 좋아요? ¿Les gustaría aprender la Biblia de esta manera? 여러분 저는 성경이 좋아서 배운다라고 말할 수 있지만 그것이 100% 정답이라고 생각 안 합니다. Bueno, se puede decir que pues les gustaría aprender la Biblia, por eso la aprende, pero no creo que esta respuesta sea correcta al 100%. 여러분 우리가 결심을 가지고 수요일 주일 모임 때마다 참석해서 하나님 말씀을 배워야 되는 것은 좋아서 그렇게 하는 게 아니에요. Con la determinación, con la decisión que a veces nosotros tomamos, venimos a la iglesia los domingos, los miércoles para aprender la Biblia, pero no siempre, no porque siempre nos guste siempre venir. 그럼 왜 그렇게 해야 되는 거예요? Entonces, ¿por qué hay que hacerlo? 중요하니까. Es importante por eso. 좋아하는 것보다 중요한 것이 훨씬 더 앞서는 겁니다. Ser la cosa importante es más importante a que les guste hacer. 여러분 주일날 수요일날 모임 때마다 우리가 항상 말씀을 배워야 되는 것은 그만큼 중요한 것이기 때문에 그렇습니다. La razón por la que tienen que venir los miércoles, los domingos a cada reunión de célula para aprender la palabra es porque es algo tan importante. 우리의 운명을 하나님 앞에 걸어놓고 가장 중요한 것이 하나님의 가르침이기 때문에 그것이 중요하기 때문에 우리가 모이고 배우는 거예요. Teniendo nuestro también así destino puesto delante de Dios, la cosa más importante es que nos reunamos y que aprendamos la palabra. Por esta razón estamos reunidos. 그래서 우리는 이렇게 모이는 겁니다. Por eso, de esta manera estamos reunidos. 그리고 주일에도 Los domingos 그리고 수요일에도 y los miércoles 또 이어지는 주일에도 y también siguiente domingo. 주님은 그것을 칭찬하신다고 분명히 말씀하셨습니다. Seguramente la palabra dice que el Señor también va alabando esa forma de la vida. 그 말씀이 내 영혼을 세상과 구별시켜 주는 것이고요. Esta palabra es la que va a también separar nuestra vida del mundo. 그리고 그리스도인의 인격을 점점 더 성숙하게 만드는 거라고 할 수 있습니다. Y se puede decir que de esta manera todavía se va a madurar más la personalidad de los cristianos. 이어서 칭찬만 받은 그 2개 교회가 있고 책망만 받은 1개 교회가 있습니다. Y después de estas también hay 2 iglesias más que solamente fueron alabadas y hay otra iglesia, una iglesia que solamente fue reprendida. 그까지 되면 힘들어 하실 것 같아서요. Pero si aprendemos hasta estas iglesias seguramente a ustedes se les hará muy difícil. 다음에 배우기로 하겠습니다. La siguiente ocasión vamos a aprender de ellas. 뭐 이해하시겠어요? El día de hoy entendieron lo que aprendieron. 마음 가운데 새겼으면 좋겠습니다. Espero que puedan grabar o hayan grabado en su corazón. 하고 마치겠습니다. Oremos juntos para terminar. 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 오늘 수요일 하나님의 은혜 말씀을 배울 수 있도록 발걸음을 인도해 주신 것 감사드립니다. El día de hoy, miércoles, te damos gracias por haber dirigido nuestros pasos al poder venir a aprender de tu palabra de la gracia. 오늘 배운 말씀을 우리 마음 가운데 새겨 주시고 기억나게 해 주시기를 원합니다. Te pedimos que grabes la palabra que hemos aprendido en lo profundo de nuestro corazón y que nos hagas recordar. 칭찬을 받기 위해서 살고 책망받지 않도록 살아가기를 원합니다. Queremos vivir solamente recibiendo tu alabanza sin recibir la reprensión. 이곳에 발걸음을 옮긴 모든 형제 자매님들에게 하나님의 합당한 은혜 베풀어 주시길 원합니다. A todos los hermanos que dirigieron sus pasos a este lugar, que se les dé la gracia adecuada. 참석하지 못한
믿음의 식구들에게도 주님께서 다음에 함께 할 수 있도록 도와주옵소서. También ayúdales a los hermanos de la fe que no pudieron venir el día de hoy, que siguiente ocasión estén con nosotros. 모든 것 주께 의지하고 감사드립니다. Todo te lo encargamos y te lo agradecemos. 구주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén.